la 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 tururururu macaroni. Ayan, yes guys, for today's video, gagawat kami ng macaroni nga yummy. Creamy with creamy macaroni. O macaroni mo dira guys. Lami kay guys. O, ito ato ning kuan guys ha, interview hon ang ato ang kuan diri guys, cooker. What's the next? Isunod na ni ma'am ang sarakas pa? Nestle cream. Grabe naman ni si ma'am. Ilan yan ni ma'am eh. Macaroni. Yes, halagang 1,000 guys ha. Tapos may panel, ano na kaya mo, extension dyan. May panel, extension. Dapat manggut ingat ani. Creamy. Sa halagang 1,000. Pamain. Tapos with dami kay ko po mga kaingon ani guys ha. Tulo kaingon ani. Kaingon ani, ingon ani. Ingon ani dua. Pamain. Dako ha, dako ani. Dua kaingon ani, ingon ani, duha. Quart nga white sugar. Buhat na mo og creamy macaroni sa halagang 1,000 pesos. Oh, dagang salamat. Kamura ba naglaway? Apil pud ang nagkamera. Nauna ta guys.